Giuyunan sa Provincial Development Council ang mga proyekto sa Subo nga buot punduhan sa nasudong kagamhanan og hangtod 107 billion pesos karong tuig 2027. Gamiton kini alang sa mga infrastructure projects ang dakong bahin nini nga mokabat ngadto sa 71 billion pesos. Pipila sa nisguta mga proyekto mao ang Tabang Pambiyahe Project uban ang Department of Transportation nga mobalor og kapin 20 bilyones pesos. Mga karsada og taytayan nga buot punduhan sa Department of Public Works and Highways og hangtod 63 billion pesos og daghan pa. Giendorso no sab sa PDC ang kapin 31 billion pesos nga pondo aron ayuhon ang mga tunghaan ug mga tambalanan. Karong gitugutan na sa PDC, susiho na kini sa Regional Development Council 7 ang nisgutang mga proyekto. Una pa itunol sa national government aron malakip sa idusong 2027 General Appropriations Act. Kini ang resulta sa nimong meeting nilang Gobernador Pamela Baricuatro kuyog ang ubang mga local officials o mga kadagkuan gikan sa managlaing ahensya sa gobyerno sa miaging simana. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gian Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.